जय जगन्नाथ। नना ज्योतिष कक्ष को आपण मानक स्वागत। भगवान करंतु समस्ते सुख शांति रे रहंतु। आसंतु जानिबा 2025 मसीहा मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या राशि राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। सांसारिक जीवन सुखमय हेबो। समस्त कार्यक्रम सुचारू रूप से पूर्ण हेबो। आय कम हेबारु आर्थिक समस्या देखा दे पारे। अंध भाव काहाको विश्वास करंतु नाही। जदि विश्वास करिवे आपण क्षति पड़िवे। पुरातन बंधु और अचिन्ह लोकों ठारू अकस्मात साहाय्य पाई निजको धन्य मने करिवे। उद्योग, रेशम वस्त्र, अगरबत्ती, इटा, क्षीर, दही, घी, चांदी, वाद्ययंत्र, चलचित्र, औषध, शाढ़ी इत्यादि व्यवसाय रे उद्योग करि पारिबे। धर्मानुष्ठान, यज्ञानुष्ठान, पंचायत क्षेत्र में उत्साहित हेबे। विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भलो अछि। उच्च शिक्षा पाइबार सुविधा सुजोग पाइबे। दाम्पत्य सुखरे सुखी हेबे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक मंगलवार हनुमान मंदिर दर्शन करंतु एवं हनुमान चालीसा पठन करंतु। प्रत्येक दिन गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु। फलरे ए मासटी आपणकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा वृष राशि विषय रे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। दीर्घ दिन धरी अधा होइथिबा कार्य धीरे धीरे पूर्ण हेबो। नेइथिबा लोक किंबा देउनथुबा लोक एवं साहाय्य करिथिबा लोक ठारू समस्त अर्थ प्राप्ति हेबार संभावना अछि। कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिबा सह उपरिस्थ कर्मचारींकर कृपा लाभ करिवे। नष्ट होइथिबा प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति पुनर्बार फेरिबार आशंका अछि। आयर यथेष्ट अर्थ सामाजिक एवं शुभ कार्य खर्च हेबो। संतान माने उच्च शिक्षा अध्ययन करुथिले पढ़ापढ़ी रे मनोयोग देबे। व्यवसायी माने विशेष लाभवान हेबे। आर्थिक उन्नति मध्य हेबो। धार्मिक कार्य रे रुचि वृद्धि हेबो। महिला माने सुचारू रूप से गृह कार्य संपादन करिवे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक शुक्रवार शिव मंदिर दर्शन करंतु एवं प्रत्येक दिन पारा को किछि खाद्य दियंतु। फलरे ए मासटी आपणकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा मिथुन राशि विषय रे। पुरातन बंधु और अचिन्ह लोकों ठारू अकस्मात साहाय्य पाई धन्य हेबे। गुरुत्वपूर्ण विभागर दायित्व नहीं सुचारू रूप से चलई पारिबे। धनधान्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम प्रभृति वृद्धि पाइबो। दाम्पत्य सुखरे सुखी हेबे। सुख शांति विराजमान करिवे। राजनीति, विज्ञान, वैषयिक विद्या, ज्योतिष, दर्शन, अध्यापक, वकील, पुलिस, चिकित्सक मानकर विशेष उन्नति हेबो। उच्च स्तरीय जानवाहन क्रय विक्रय करिबा सुजोग पाइबे। व्यावसायिक, आध्यात्मिक, उच्च शिक्षा निमित्त विदेश यात्रा फल अत्यंत लाभवान हेबे। अविवाहित युवक युवती मानकर विवाह प्रस्ताव स्थिर होई पारे। राजनीति क्षेत्र में सहयोगी बा भाई भली चलुथिबा व्यक्ति माने विश्वासघातकता करि पारंती। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक बुधवार विष्णु मंदिर दर्शन करिवे एवं ओं नारायणाय नमः 108 थर जप करिवे। किन्नर मानंकु बुधवार किछि खाद्य वस्त्र अर्पण करिवे। फलरे ए मासटी आपणकर सुख शांति रे कटिबो। एबे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कौनसी नूतन व्यक्ति को भरोसा करी कार्य कले प्रचुर लाभ पाइबे। पैतृक संपत्ति को नहीं पारिवारिक द्वंद्व मेंटी जीव और मानसिक एकाग्रता बजाई रहिबो। शिक्षा क्षेत्र रे परीक्षा परिणाम अनुकूल हेबा जुगे बंधु बांधवों निकटरे गुरुजन और प्रिय लोकों पाखरे आदृत हेबे। हलदिया वस्त्र परिधान कले व्यक्तित्वर प्रभाव वृद्धि पाइबो। कौनसी महापुरुषों आशीर्वाद और सिद्धांत अनुसार कर्म क्षेत्र रे आगे जीवे। राजनीति रे फायदा उठिबा सह सामाजिक क्षेत्र रे सम्मान बढ़िबो। दूर यात्रा रे लाभवान हेबे। धन लाभर मार्ग खोलिबो और स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेबो। संतानों सहयोग पाई गृहस्थ जीवन रे भरपूर सुख प्राप्ति हेबे। विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे सफल हेबे। महिला माने चिंतामग्न रहिबे। ए मासर प्रतिकार प्रत्येक सोमवार शिव मंदिर दर्शन करंतु एवं प्रत्येक दिन किछि खाद्य
ପାରାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପୂର୍ବ ସମାଧାନ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ଫଳରେ କର୍ମୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ପାଇବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଫଳ ହେବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ ହାସଲ କରିବା ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଖଟାଇ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ଜାଗା ଜମି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରି ପରିସ୍ଥିତି ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉତ୍ତମ ହେବ। ଏ ମାସର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀମାନେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାତୃବିବାଦ ପଡ଼ୋଶୀ କଳହର ସମାଧାନ ହୋଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗିଦାରୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆୟ ଉପାର୍ଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଘରର କେହି ଉନ୍ନତିର ବିଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଉଠିବା ଫଳରେ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୂର ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ହେବ। ଏ ମାସର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ କଥାଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।